हेलो एवरीवन वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मु मो पीसी झील माने मो भौणी घर को जाऊँगी मामा सहित। आमे तांकरी घर भी से बालेश्वर रे किंतु आमे सेठी जाके कौन करूचु कौन मस्ती करूचु कौन खाऊचु कौन गपसप करूचु तो देखिया कौन होउची। आ आमे एबे रास्ता रे छिड़ा हेछु मो तांको घर को बाट पाउनी। मो पुत्र आछे हमको तांको लोकेशन को नेकी जिवो। एठी मामा छिड़ा हेचंती। मामा ओई आमे कोठी जाउचे? हाय आमे कोठी जाउचे को? आमे जाउचे मो नणंदक झियो घर को। फाइनली मो भौणी आ भिणे आसी पहुंचले। आमे तांको पछ पछ जिबु। चलो 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 धरता कैमरा धरी पड़। आमे ऑलरेडी तांका घर पाइगलु। सी आसिक हमको रिसीव करके नौचंती आगरे चलीचंती। पहुंच गलु। ये होची मो सुंदरी भौणी आ ये होचंती मामा आ सेपटे आम बाटू भाई माने मो भिणे बाबू छिड़ा होइचंती। आ ये होची मो पुतुरा। देखि तो मो फेस टा टिके पुत्रार इज्जत नहीं। से बहुत लाजुक बेटा मो देखा एई देखो हौचा तम कुकुड़ा तोर कुकुड़ा। चलो 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 भीतर चलो। चलो चलो ये तो मम्मा ना मामा सुंदरी सुंदरी सुंदली सुंदली ओलो म सुंगे दे म चिन्नी पन्नु सुंदरी ओलो ओ ओ ओ सुंदरी मते चिन्नी गलो आरडा खुलो ता पाक मु जिमिनी बाबा सी अरे भारी डेंजर माता को बंद है ना सी भारी डेंजर लो बाबा। मते सुंदरी बहुत पसंद सुंदरी लो मते किंतु बांको को बहुत पसंद। मते सुंदरी पसंद। से तुमको की सुंदरी चिन्ही होलान ना से मो पाठ ओ मजा तो जाबो। से मु रिलेशन सब बेले मु जतले रोटी करे मोर केबे तारीफ करंतिनी मामा खाली आमे मो खाइबा कहीं छानी हम तू कहीं कहीं व्यस्त हो सियारो चलो, आसी टायर्ड हे बोले के रेस्ट कोई व्यस्त न हाँ, माने ये होची मो बड़ भाई ना साना ये मो पुत्र नुहे मो बड़ भाई माने कथाडे सब माने बड़ छुआ बड़े बुढ़ा गवळ्या बुढ़ा बुढ़ा गवळ्या मुठिए चेंज से तोर पैसा किसो अभाव कोन अछि तोर? पूरा गप सप चाली छी हां कि बेसी हबो हां पूरा गप सप चाली छी। औ भड़ा न हो सेति तो ना ना चलिया पे किए अछि अच्छे माई बसी की गप सुनुची। ओहो जो बेडरूम जो घरटा अछि ऊपर को करते मम्मी ना पा कौन करछु कॉफी कर तम पई तो मोटा टिके देखा एस एपटे लाइट हबो काले देखा लाइट देमे कि ना ना एपटे ठीक हो लाइट दे बढ़िया हो लाइट दे किंतु सेदिन जो तो हाथरू कॉफी पीटा पीथिली बहुत ही टेस्टी लागुतला। हां ना हाँ मु तो पिएनी चाह कॉफी पिएनी बहुत रेयर पिए। अच्छा अच्छा आ बिरियानी तो बहुत बढ़िया लागुतला। मैं सुंदरीटा एई उतरे ललो उतरे तो सी एबे मामा पई आ मो पई कॉफी बनौची आउ के पियो जे पीबो पी दो तमे पियो कॉफी के छाड़े कॉफी के छाड़े केही छाड़ंतिनी केही छाड़ंती तेनो कॉफी टा को निहाती वाओ बढ़िया मामी ना तू थकुनु ना बाहर को जाइथिलु पुणी थकी जुआ कथा ना लो मोर बहुत एनर्जी अछि लो बाबा बस चलो आगे मामा को दे आसो तीनटा नियन लो पड़ी जुआ का आस चलो टोमेटो के पीबो कि रे ना मुकी मोटे डीप करछु तो माइलो सर देनु तो छोड़ देनु मोर डीप करछु देखो नले लाउ टिके आगु घंटे जाम चमचा पी के देखो ना पिकता है जो ना हबनी से क्षीर जातीय जिनिस क्षीर पिएनी पनीर फनीर खा जा बस। सुंदरी जाओ पूरा बस चिकन खाइबो जा ओनली चिकन चल सुंदरी आ आ आ एडी आस डाकिली परा तते आ चिकन खाइबो आ सुनु आ आ सुंदरी आलो आ
ଆଲୋ ଆ ତମ ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ଏଇଠି କିଆ ଯିବା ମୋ ବୁଲତେ କଥା ଆଉ ଶୁଣୁନି ତୁ କାହିଁ ଶୁଣୁନୁ କହିଲୁ ଚାଲ ମୋବାଇଲ ଟା ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ହଁ 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 ଆସିନୁ ଡାକ ଡାକ ତାକୁ ଡାକ ଏଇଠି କିଆ ଛନ୍ଦଲି 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 ମୁଁ ଗେଲି ଚାଲୁ ଚାଲ ହଉ ଯା ବସିବୁ ଯା ଯା ଗୁଡ୍ ବାଇ ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ କି ଗପ ଏଙ୍କର ଗପ ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କୋଉଠି ଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ ସୁନାର ଛକ ସୁନଟ ଛକ ଯାଇ କଣ କରିବୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ପିଇକି ଆସିବା ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ କି ଥଣ୍ଡା ଗରମ ପିଇକି ଆସିବା ଗରମ ଚା ତ କଫି ତ ପିଇଲେ ପୁଣି କି ଗରମ ପିଇବୁ ସେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆସିବା ନା ନା ତାପରେ ମୁଁ ରୁଟି କରୁଛି ଏବେ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ଲାଗି ପଡିଲେ ମୋ ରୁଟି ଗୁଡା ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ ମୋ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ବନଉଛି ହଉ କରି ଚାଲ ତମେ କଣ କରୁଛ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ହବନି ବସିକି ଏକା ଏକା ଖାଇବ ବୋଲି ବସିଛ ଖାଇକି ସେଲଫିସ୍ ପଳେଇବ କହୁଛ ହଉ ଯାଅ ମନା କଲା ପା କହିଲା ନା ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ତା ମାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ବସିତେ କହିଲା ମୁଁ ରୁଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବି ଆଉ ଇଏ ତ ଆମର ହିରୋ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଲି ଆଉ ଆଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତାର ଛୁଆଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ବହୁତ ସମଝଦାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତ ବୁଦ୍ଧିରା ଛୁଆ ବାପା ପାଠ ପଢିବା ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମଣିଷ ହେଇଯାଉ ମଣିଷ ହେଇକି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫିଞ୍ଜିନିୟର ହେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଉ କିସ ହବୁ ତୁ କହ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଆର୍ମି ପୂଜା ହେଇକି ଠିକ ଅଛି ଯୋଉ ଆମେ ଏବେ ବସିକି କଣ କରୁଛୁ କହିଲୁ ମିଟିଂ କି ମିଟିଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ମିଟିଂ ଛୋଟ ମୋଟ ମିଟିଂ ମାନେ ଗପସପ ଆଉ ଗପସପ ମାନେ ଗପସପ ଆଜି କଣ ବନେଇଛ ମତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦବ ଚିକେନ କଣ କିମା ଚିକେନ କିମା ରୁଟି ଓଃ ଉଡିଯିବ ଉଡିଯିବ ନା ତମମାନେ ଯଦି ଚିକେନ କିମା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମ ଭଉଣୀ ହାତରେ ଖାଅ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନାଏ ଆଉ ତୁ ତ ମା ବିଷୟରେ ଟିକେ ତାରିଫ କରିଦେ କିଛି ତାରିଫ ନାହିଁ ଏଇଟା ଅଭଦ୍ର ଇଏଟା ନା ଇଏ ଅଭଦ୍ର ଟୋକାଟା ହଉ ହଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ଏବେ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ ଓ ମଛଲି ମଛଲି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏ ଧଳାଟା ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ତ ଆମର ଡିନର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଡିନର କରିବୁ କ'ଣ ଚିକେନ କିମା ଆଉ ରୁଟି ତୁ ଖାଇବନି କି ବାପା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମାମା ବଙ୍ଗାଳୀ ପୁରା ବେଙ୍ଗଲି ଟାଇପ ର ରାନ୍ଧିଲାଣି ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ସରିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାନ୍ଧିଥିଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସିବି ଯୋଉଦିନ ଆସିବି ଗୋଟେ 2 ଦିନ ରହିବି ଆଚ୍ଛା ଯିବି ତାପରେ ଏଇ ଡାଇଲଗଟା 50 ଶୁଣିଲେ ନା ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ପକ୍କା ଆସିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ମୁଁ ରହିବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ତମେ ତ ଛାଡ ବେଙ୍ଗଲି ଟାଇପ ର ବାହା ହେଇକି ବେଙ୍ଗଲି ଖାନା ସବୁ ଶିଖିଗଲାଣି ଆଉ ଯାଅ କେ ଯାଅ ନା ଆମର ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଆରେ ମତେ ଦେଖାଅ। ନା ମତେ ଶୀତ କହିଲି ପରା ମତେ ଶୁଣ ଆଣିପାରିବ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଶୁଣ ଛୁଆ ଅଜା ଘରେ ରଖିଦେଇଥିବ ଏ ତୁ ଆଉ ଏତେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନା ମତେ ତୁ ଦେଖାଅ ଖାଲି ଦେଖାଅ ତ ଆର ଆଡଟା ଦେଖାଅ ମାନେ କଣ ମତେ ଭୂତ କରିବୁ ମାନେ ଏଇ ମାମି ଠିକ ସେ ତ ପିନ୍ଧ ଧର ଏମିତି ଧର ठीक से तो पिंधो मैं जैकेट रो इज्जत नहीं ना मते शୀତ କରୁନି ହେଲା ଶୀତ କରୁନି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆସେ 6 पैक ଯେମିତି କାଲି କୁନି ହେଇକି କିଏ କୁନି ହେଇକି ଆମ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ
अच्छा ଆଜିକା ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ଏଇଠି ଆଜି ରହିବେ ଅଜା ମୁଁ କାଢିଦିଏ ସୋ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଆସିଲା ବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲି ଗଲାବେଳେ ମାମାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ସେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ୍ କିମା କରିଥିଲା ସେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଡାକୁଛି ଯେ କି ହଁ ଚାଲେ କେବେ ଗୋଟେ ଆମ ଘରେ ରହ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ପଳଉଛୁ ବହୁତ କୁହେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ରହିପାରେନି ବଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେବେ ବି ଆସିବି ମୁଁ ନିହାତି ତା ଘରେ ରହିବି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି नेक्स्ट ब्लॉग करदेवे शेयर करदेवे और सब्सक्राइब करने जमा ही भूलिबेनी कहीं मु न्यू स्टार्ट करछि ताकि मते आपण मानकर सपोर्ट दरकार थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय।